Hello dear student, welcome to our channel. ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ବୀଜଗଣିତର ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ବୁଝିଲା? ତ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ କହିଲା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି x ଯଦି ଆମେ ନେବା ସରଳ ସମୀକରଣ ସାଧାରଣ ରୂପ ଯଦି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି x ହୁଏ ହେଲା, ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି x ହେଲେ ଯଦି ଆମେ ସରଳ ସମୀକରଣଟି ଲେଖିବା, ସରଳ ସମୀକରଣର ସାଧାରଣ ରୂପ କ'ଣ ହେବ ନା ax ପ୍ଲସ୍ b ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହେବ। କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ନା a ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ଯଦି aଟା 0 ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, b ସିମ୍ପଲି 0 ହୋଇଯିବ, b ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆଉ xକୁ ନେଇକି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିକୁ x ରୂପରେ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ କରିପାରିବା କି ହେଲା? ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଡିସନ୍ a ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ଲେଖାଗଲା। ତ ଆମେ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ 8th କ୍ଲାସ୍ 9th କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ହେଲା। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ a ହେଉଛି ଆମର xର ସହଗ ହେଲା, ଆଉ bକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଧ୍ରୁବକ ରାଶି ଜାଣିଛ। ତ ୟାର ସମାଧାନଟା କେତେ ହେବ, x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ b ବାଇ a ହେଲା। ଏଠି ଆମର a ହେଉଛି xର ସହଗ ଆଉ b ହେଉଛି କ'ଣ, ଧ୍ରୁବକ ରାଶି ହେଲା, ଧ୍ରୁବକ ରାଶି ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, x ଓ y ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ନେବା। x ଓ y ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିକୁ ଆମେ ନେବା। ତ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ କ'ଣ ହେବ, ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ। ତ ଏଇ x ଓ y ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣକୁ ଆମେ ଯଦି ନେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ax ପ୍ଲସ୍ by ପ୍ଲସ୍ c ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା x ଓ y ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ। ତାହେଲେ ଆମେ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ମାନେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଇକ୍ୱେସନ୍ ନେବା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯଦି ଦୁଇଟି ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ୍କୁ ନେବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାର ସାଧାରଣ ରୂପଟାକୁ ସେମ୍ ତ ନେଇପାରିବାନି ନା। ତ ତାହେଲେ ଗୋଟେକୁ ନେବା a1x ପ୍ଲସ୍ b1y ପ୍ଲସ୍ c1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନେବା a2x ପ୍ଲସ୍ b2y ପ୍ଲସ୍ c2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ୟାକୁ ଦେବା ଇକ୍ୱେସନ୍ 1, ୟାକୁ ଦେବା ଇକ୍ୱେସନ୍ 2 ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଲେ, a1x ପ୍ଲସ୍ b1y ପ୍ଲସ୍ c1ରେ ହେଲା a1 b1 c1 ଏମାନେ କ'ଣ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ବୁଝିହେଉଛି। ଏଠାରେ a1 b1 c1 ଏବଂ a2 b2 c2 ଏମାନେ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି, ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା, ଯେକୌଣସି ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ବୁଝିହେଲା, ଅଟନ୍ତି ବୁଝିହେଉଛି। ଏମାନେ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ନା ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଏମାନେ କେତେବେଳେ ବି x ଆଉ yର ସହଗ ହେଲା, x ଆଉ yର ସହଗ କିଏ, ଏଠି a1 ଏଠି b1 ଏଠି a2 ଏଠି b2 ଏମାନେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେବେ, ଶୂନ ହେବେ। ଯଦି ଶୂନ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ c1 0 ହୋଇଯିବ, c2 0 ହୋଇଯିବ। c1 c2 କ'ଣ ଧ୍ରୁବକ ରାଶି ବୁଝିହେଲା। ତ ମନେ ରଖିବ a1 ଆଉ ଆମର b1 ଏବଂ a2 b2 ଏକ ସଙ୍ଗେ ଶୂନ ହେବେ ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା, ଏକ ସଙ୍ଗେ ଶୂନ ହେବେ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଆମେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ଜ୍ୟାମିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଜ୍ୟାମିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ବୁଝିହେଲା। ତ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଜ୍ୟାମିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ କ'ଣ ନା, ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଇକ୍ୱେସନ୍ ନେଲେ a1x ପ୍ଲସ୍ b1y ପ୍ଲସ୍ c1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା a2x ପ୍ଲସ୍ b2y ପ୍ଲସ୍ c2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ 0। ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସରଳ ରେଖା, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସରଳ ରେଖା। ତାହେଲେ
आम जो इक्वेशनटा लिखीजे तो लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 आउ गोटे है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। तो ये कौन हम a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू आम 0 कंडीशनटा मन रखिबो है कौन हम एठारे एक संगे तो शून्य हेबेनी आ गोटे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 आ गोटे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर मध्य नॉट इक्वल टू 0। तो आम एम कौन करवा एमानकर लेखचित्र जोटा कि एक्स वाई समतल रे कौन हे गोटे गोटे सरल रेखा हेबे। तो आम L1 को आम नहीं जा कौन ना a1x प्लस b1y प्लस c1 है L1 टाक नियो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 L2 को नियो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। तो ताहले आम तीन प्रकार कंडीशन नवा ये कंडीशन गुड़ाक मन रखिबो है। तीन प्रकार कंडीशन कौन ना आमर प्रथम हूँ देख बुझेगा ये हूँ तुम एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश है यहाँ तुम मूल बिंदु स्थान कौन 0 0 जानी ओ बोली है से भली वाई वाई हम ग्राफ आगे तैयारी कर दूँ है एक्स बुझेगा आ गोटे कंडीशन एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश है। तो प्रथम कंडीशन कौन दुईटी सररेखा परस्पर छेदी रूप ना कौन ना दुईटी सररेखा परस्पर छेदी गोटे है L1 आ गोटे है L2 है। तो से कौट छेद कर सपोज आम ने P पॉइंट को पॉइंट रे P पॉइंट रे छेद कर। तो सेकेंड कंडीशन हूँ कौन ना दुईटी जाक एक आउ अभिन्न आम ना कौन ना एक आउ अभिन्न ताने गोटे उपरे आउ गोटे अच्छी पड़ी अच्छी है गोटे है L1 ना आ गोटे हूँ कौन L2। थर्ड कंडीशन कौन ना दुईटी जाक सररेखा समांतर दुईटी जाक सररेखा कौन हे समांतर हे गोटे है L1 आ गोटे है L2 बुझेगा। तो आम छेद बिंदु तो ना सब दि जाइए ओ बोली है ये गोटे कौन कह मूल बिंदु तार स्थान कौन 0 0 यार 0 0 है। तो ताले फास्ट कंडीशनटा कौन L1 L2 माने कौन परस्पर छेदी है L1 और L2 एटी कौन परस्पर छेदी। सेकेंडटा कौन एक अभिन्न L1 और L2 एक अभिन्न। थर्ड हूँ कौन L1 और L2 आमर कौन ये समांतर। तो ये तीन टा आम कैसे जानले। तो एम शर्त कौन कौन रही आम जाना। तो एम जदि आम यदि तल तल पॉइंट कर लिखिदेवा तो जापर आप शर्त कौन ना एठी केतोटी समाधान रहिबो गोटे समाधान एठी केतोटी समाधान गोटे समाधान गोटे को आम कौन कहि परिया पे माने अनन्य समाधान मध्य कहि परिबा। एठी से भली कौन हबो ना असंख्य समाधान एठी हमर केतोटी समाधान आसीबो असंख्य समाधान पाई परिबा बुझला। एठी हमर असंख्य समाधान एठी से भली एठी हमर कौन हबो एठी असंख्य समाधान एठी समाधान असंभव है एठी हमर कौन हबो समाधान असंभव बुझला। तो ताहले हमर एठी कौन होला समाधान असंभव। ताहले आमे एबे आ कौन लिखा कंडीशन ना एठी हो जी शर्तटी A1 by A2 is not equal to एटा मन रखियो पिला माने हैला x1 x और y रो हमर जो सह हमर अछि कोन x और y रो सह गुडी को तांकर अनुपात इक्वल हेबेनी हैला x रो सहगर अनुपात y रो सहगर अनुपात सान इक्वल हेबेनी। एठी सेही बडी A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 C2 असंख्य समस्ते समान समान अनुपात गुड़िक ध्रुवक अनुपात समान हम किंतु असंभव कौन हम
ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ସମାନ, ତାମାନେ ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇର ସହଗର ଅନୁପାତ ସେ ସମାନ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବକ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? C1/C2 ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ C1/C2। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଲ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଏମାନେ ଯଦି ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଏଠି କ'ଣ ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଏଇଠି ହେଉଛି ଅସଙ୍ଗତ। ବୁଝିହେଲା? ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ, ସେ କହିଥିବ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଏଇଟା। ବୁଝିହେଲା? ଯଦି କହିଥିବ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ A1/A2 = B1/A2 = C1/C2। ତାପରେ ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2। ଅସଙ୍ଗତ ହେଇଥିଲେ ଏଇଟା, ତ ଚାରିଟା ଯାକ ତମେ ମନେ, ସମାନ୍ତର ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ, ଏକ ଅଭିନ୍ନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପରସ୍ପର ଛାଡ଼ି କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ସଙ୍ଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଉଥାଏ ଖାଲି କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଚାରିଟା ଯାକ ଏକାବେଳେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ସେ ସଙ୍ଗତ ଦେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଲି ହେଇଥିଲେ ଯଦି ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଅନନ୍ୟ ହେବ। କାରଣ ଏଠି ଦେଖ ସଙ୍ଗତ ସଙ୍ଗତ ସେମ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲେ କ'ଣ ନେବା ନା ଅନନ୍ୟ ବା ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ବୋଲି ଜାଣିବା, ତା କଣ୍ଡିସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସେଭଳି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଆଉ ତା କଣ୍ଡିସନ୍ଟିକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କ'ଣ ନା ଆମେ ଗ୍ରାଫ୍ କିପରି ତିଆରି କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କ'ଣ, ଆମେ ଗ୍ରାଫ୍ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ନା ଆମେ ଗ୍ରାଫ୍ଟିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ଗ୍ରାଫ୍ଟିକୁ ଆମେ ଏକ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ୱାଇ ହେଉ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ମାନ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ହେଲା। ତ ଆମେ ତାର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଟେବୁଲ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା ହେଲା। ତ ଲେଖଚିତ୍ର କିପରି ହେବ ଅଙ୍କନ ହେବ, ସପୋଜ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଲେ ହେଲା। ତ ଆମକୁ ଦେଇଛି x + y - 4 = 0 ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମକୁ ଦେଇଛି। ତ ଆମେ ଏଇଥିରୁ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇକ୍ୱେସନ୍ 1 ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଦେଇଛି x - y = 0। ତ ୟା ପାଇଁ ଆମେ x ଥର ବାହାର କଲେ x = କେତେ ହେଇଯିବ ନା -4 ଆଗକୁ ଗଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ 4 - y। ତ ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଟେବୁଲ ତିଆରି କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ ନେଲେ ବି ବହୁତ ହେଲା। ତ ଆମେ x ଆଉ y ଲେଖିଲେ, ଯଦି y 0 ହୁଏ ଦେଖ x କେତେ ହେବ 4, ଯଦି y 1 ହୁଏ x କେତେ ହେଇଯିବ 3, ସେଭଳି y 2 ହେଲେ x କେତେ ହେବ 2। ବୁଝିହେଲା? ସେଭଳି x - y = 0। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ୟାକୁ ନେଇଯାଅ ଇକ୍ୱେସନ୍ 2। ତ କ'ଣ ହେବ ଏଠି x = y ଆସିବ। ତ ୟାର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଟେବୁଲ ତିଆରି କର। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇବେ, x ଆଉ y। x ଯଦି 0 ନେବ y 0 ହେବ, x 1 ନେଲେ y 1 ସମାନ ଅଛି ନା, x 2 ନେଲେ y 2। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ୟା ପାଇଁ ତୁମ ଗ୍ରାଫ୍ ଖାତାରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ। କ'ଣ କରିବ, ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ। ଇଏ ହେଲା x, ଇଏ ହେଲା x ଡ୍ୟାସ୍, ହେଲା y, ହେଲା y ଡ୍ୟାସ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି 0 0 ହେଲା ଅରିଜିନଟା। ଏଇଟା 1 ନେଇଯାଅ, 2 3 4 5। ଏଇଟା 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 ହେଲା। ତୁମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେମିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ଥିବ ହେଲା, ଡିପ୍ ଲାଇନ୍, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେବ 1 2 3 4 5। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର କ'ଣ ମାଇନସ୍ ଆସିବ, -1 -2 -3 -4 ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ୟାକୁ ଦେଖିକି ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବା। x ଯଦି 4 ହେଇଥାଏ y କେତେ, y ହେଉଛି 0, ତ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ଏତିକି ହେବ। ସେଇଭଳି x ଯଦି 3 ହେଇଥାଏ y ହେଇଯିବ କେତେ 1, x 3 ହେଲେ y 1। ଦେଖ x 3 ହେଲେ y 1, x 2 ହେଲେ y 2, x ର ଯଦି ମାନ 2 y ର ମାନ 2, ତାହେଲେ ଏଠି ହେବ ହେଲା। ତ ତାହେଲେ ତାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଯୋଡ଼ିଦେବ। ତାକୁ ତୁମେ ଯୋଡ଼ିକି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କଲ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏବେ ସେମିତି x 0 ହେଲେ y 0, ତାମାନେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ହେବ। x 1 ହେଲେ y ର 1 ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମର କେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ହେବ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ହିଁ ହେବ। ସେଭଳି x 2 ହେଲେ y ର 2, ଏଇ ଦେଖ। ତ ତାହେଲେ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ
जोड़िकी गोटे लाइन ड्र कल है। तो ताहले आम कौन जानले या छेद बिंदुटा हूँ कि 2 2 ये हूँ आमर 2 2 है सब लिखिदेव ये है 0 0 यहाँ हूँ आमर 1 1 ये 2 2 ये से भाया के ना 3 1 ये 4 0 है। तो ताहले आम समाधान कौन है लिख निर्णय समाधान तले निर्णय समाधान 2 2 बुझे हो। तो तुम मानकर समाधान बाहर करने से कही तो तुम लिख निर्णय समाधान 2 2 जदि तुम बाहरलानी एमती छेद कलानी पॉइंट ताल तुम कौन कर एक्स अक्ष प्रति लंब अंकन कर वाई अक्ष प्रति लंब अंकन कर जो पॉइंट रे आम लंबटा पाइबा ये छेद कर आसी से पॉइंट एक्स स्थानांक देवा वाई पॉइंट जो पॉइंट रे तुम आसिक ये लंब पड़ो ताको आम वाई स्थानांक देवा बुझाला। तो तापर आम ये कौन गोटे स्केल लिख पिला है राइट साइड टॉप रे आम कौन लिखा प्रति एक्स अक्षरे 1 सेमी इक्वल टू 1 एकक है प्रति वाई अक्षरे 1 सेमी इक्वल टू 1 एकक बुझीगला। तो यहीपरि भाव में तुम ग्राफ अंकन कर है। तो बाद आम कि जो टेबुल आम कले समाधान अनन्य समाधान असंख्य समाधान है कौटी तुम समाधान असंभव है। तो तार आम कौन करवा कि क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा है। जदि सी कही है जे धर आम गोटे एग्जांपल 1 नेले है सी आम कौन कही ना टी रो केउ मान पाई टी रो केउ मान पाई है टी रो केउ मान पाई tx प्लस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस ty इज इक्वल टू 0 सह समीकरण द्वयर समाधान कौन हम द्वयर समाधान असंख्य हम कौन हम असंख्य हेब है क्यों मान पाई। तो आम तार आंसर बाहर करवा असंख्य होगा आम कौन सूत्र शिखीचे एठारे a1 है केते टी a1 कौन टी a1 b1 हूँ आमर 2 से a2 केते 3 b2 हूँ टी है। तो ताले असंख्य संख्या शर्तटी कौन a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 c1 by c2 इज इक्वल टू दे ना 0 0 से नवा के दरकार ना। तो ताले a1 by 2 केते हम t by 3 इज इक्वल टू 2 by t ताले हमर केते हो t स्क्वायर इज इक्वल टू 6 तो t इज इक्वल टू केते आसला प्लस माइनस केते हो √6 बुझाला। तो आम ये भाव में निर्णय कर परिबा है। तापरे आम आ गोटे क्वेश्चन को जावा आम आ गोटे क्वेश्चन आम जावा है आ गोटे क्वेश्चन जदि आम करवा से कही संगत स्वतंत्र है तो आम दर्शेबा है। एग्जांपल 2 आम कही कौन संगत स्वतंत्र है बोली दर्शेबा है। दर्शाओ जे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 17 आउट 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एमाने कौन है सह समीकरण द्वय संगत और स्वतंत्र तमने आम से भाया कौन बाहर करवा a1 बाहर कर a1 है 2 b1 है 5 c1 है देख यहाँ एपटू पड़े माइनस 17 हो सेपटू गले से a2 इज इक्वल टू 5 b2 इज इक्वल टू केते ना 3 c2 इज इक्वल टू केते हो माइनस 14 संगत स्वतंत्र आम कंडीशन कौन आम जाने ना a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by
B2 A1/2 is not equal to देख A1 A2 पुट कर 5/3 हो कि 2/5 इज इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू 5/3 हो ताहले हम एटू कोन जानले ना सह समीकरण द्वय संगत होता लिखिबो अतएव सह समीकरण द्वय संगत और स्वतंत्र बुझाला हमको जदि गोटे कहिथबो ना y छेदांश बाहर कर हमें गोटे एग्जांपल 3 नेले हला y छेदांश बाहर कर 2x - y इज इक्वल टू 1 यार कोन बाहर करबा y छेदांश निरूपण करबा हला y छेदांश निरूपण कर ताले हम कोन करबा आंसर हला ताको हमें y इज इक्वल टू mx + c एई रूप रे प्रकाश करबा हला को रूप रे नवम पढ़ा हैतला रूप रे प्रकाश करबा तो ताले देखो 2x - y इज इक्वल टू 1 तो 2x - 1 इज इक्वल टू y हिजबो हला तो ताले y इज इक्वल टू केते आसला 2x - 1 तो एठारे m केते एठारे m हला 2 और c हो जे हमर केते -1 mx + c के जो -1 ताले हमर ई c ही हो जे हमर y छेदांश बुझेला तो c रो मूल्य जहा आसला से हो जे हमर कोन y छेदांश तो पिला माने हमें प्रथम चैप्टर तार सूत्र तार कंडीशन लेखचित्र किपर अंकन करा जिवो किछि एग्जांपल डिस्कशन करले तो मन काम होला एक्सरसाइज 1a को घरे करिवो आ सूत्र को मन रखिवो प्राय तमर एग्जाम रे गुडा को शॉर्ट टाइप आसे तो सेति पई एगुडा को भलो से मन रखिवो हला आ तमर होमवर्क होची एक्सरसाइज 1 रे कंप्लीट करिवो जो गुडा को न हबो ताको तमे WhatsApp रे मेसेज कर परिवो किंबा फोन करे मते पचारि परिवो कमेंट बॉक्स रे लिखि जणाई परिवो जे तुमको वीडियोटी भल लागिला त लाइक करो और शेयर करो तुमर सांग साथी मानको जहा द्वारा से माने मध्ये वीडियोटी पाई किछि मात्रा उपकृत हेबे जदि हम चैनल रे नुआ छ सब्सक्राइब करना हो ताले सब्सक्राइब कर जल्दी कर दियो जहा द्वारा कि तुम पाखरे प्रथमे नोटिफिकेशन पहुंचबो जहा किछि नुआ वीडियो अपलोड करा जिवो प्रथमे तुम पाखरे पहुंचबो।